Hello guys, Afel here and this is my third food review. So what I'm gonna review is Mie Gele. Mie Gelenya Aldo. Okay Aldo, when you're watching this, I'm gonna eat this food and see how it goes, okay? Let's do it. Nice, isn't it? I like it. Kurang dikit, sorry. Kamera gua yang ini. Oke. Oh iya. Bentar, maaf. Nah, dan mana dikit biar kelihatan. Nah, jelas ya. Oke, so kelihatan dikit. Oh, this camera. Ya lah, gua maju aja lah. Bad idea to go forward. Bad idea to go backwards. Okay. Harganya sih murah, 12.000. Fasilitasnya juga fasilitas lagi. Kualitasnya luar biasa. Kayak mie goreng biasa tapi ada rasa istimewanya. Rasa istimewanya apa? Rasanya gurih, ya. Rasanya gurih sekali. So tasty, you know. Gua kasih sedikit. Tada. Okay. Nah, okay, let's get back eating again.
Ya rasanya gurih, harganya murah, 12.000, dan ya, I like it. Iya enak. Enak. Iya. Buat sore lagi. Udah dimakan. Ini lagi dimakan bun. Udah makan ya? Oke mam. By the way itu mam, bunda aku. Ini pakai kecap. Oh iya pakai kecap of course pasti. Kan dia ada warna gelapnya dikit itu pasti kecap lah. Masih ngerekam. Iya masih. Jangan ganggu bun. Warna gelap itu maksudnya saus kecap ya. Ada masuk sayur-sayurnya kok. Enak. Habis. Nggak sesanya tapi apa-apa. Wah habisin lagi dah. Dikit lagi masalahnya. Mau habis. Nah, tada, habis. Ya. Okay, now we get some drink. Man, nice food, isn't it? Right? Okay. So for this food, result 5 stars. Okay, 5 bintang. I like this food really a lot. Noodles. Bahasa Indonesianya mie gele. Atau sesuai gele noodles ya. I like it. Masakannya sih cukup bagus. Cukup pas, nggak mentah sih, nggak mentah mie-nya. Cuma apa? Masaknya ngepas. Aku hargain itu rasanya. Dan hargain apa yang masak, oke? Oke guys, itu aja. Selanjutnya back to the gaming videos ya. Thanks for watching guys. If you want to see more videos of mine, don't forget to subscribe to my channel. Also, like and comment, okay? Stay safe, stay healthy, stay positive, and stay cool, guys. Goodbye, and see you next time. Yo.